Mga kamami na nasa di ay tano, so nabugat ay ko karon, sakit ka akong tilao, kisipon ko sakit kaya akong ulo mga kamami kay kining mainahanat ta gamayng bikil makuan gidayon ta kana ang mabughat gidayon na binagbag-ong panganak parehas nako 2 months pa no dili magid ta mag kuan kinahanglan nga magpuyo ra tabang mitas buhaton sa balay magtinabangay man gid kauban sa atong bana labi na atong bana magtrabaho di ba so inig pagtrabaho atong bana kitay mabilin sa balay o di ato tanan bantay bata no bantay sa tindahan maglimpyo magatiman sa mga bata tanan-tanan nga si buhaton sa balay imuha tanan limpyo so imo ginang kayanon as a mama kay naa naman kay kaugalingon pamilya pares nako so fighting laban lagi ta sa itong kinabuhi no bisan pag kana ang karon di kapoy ta pagkaugma no okay la ta laban lagi ta kung gikapoy ta relax lang no tarang i-relax tong kaugalingon din pagkaugma lain na pud nga day o lain na pud nga challenges so laban lang gid ta ubanan sa pagampo ni Lord no maura gid na akong kuan mga kamami basta dili lagi ta mo surrender sa atong kinabuhi na agi maabot nato so mao lang na mga kamami bye bye